Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari tentang buku Metode Asy-Syafi'i Ilmu Tajwid yang berkaitan dengan materi pelajaran keempat, hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim dan nun bertasydid. Halaman 32. Rumus hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 5 bagian. Di dalam matan Tuhfatul Atfal, hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4 bagian. Katanya di dalam matan bunyinya seperti ini. Linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamun fakhud tabyini. Ada 4 katanya. Linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamun fakhud tabyini. Itu menurut matan Tuhfatul Atfal. Kalau di buku Metode Asy-Syafi'i terbagi menjadi 5 bagian. Idghamnya dipecah menjadi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Apa artinya idgham bi gunnah? Yaitu idgham yang dimasukkan dengan gunnah. Adapun idgham bila gunnah yaitu idgham tidak dimasukkan dengan gunnah, berarti tidak ada gunnah. Berbeda dengan idgham bi gunnah tadi. Kemudian yang keempat, iqlab. Iqlab. Dan yang kelima, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu ada 3 bagian. Yang pertama ikhfa hakiki mufakham. Yang kedua ikhfa hakiki muraqqaqun. Dan yang ketiga ikhfa hakiki mufakham nisbi. Kita bahas satu persatu. Dari idhar halqi. Idhar halqi terjadi apabila tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Bertemu salah satu dari 6 huruf ini, maka huruf nun sukun dan atau tanwinnya dibaca jelas. Dibaca jelas. Jadi kalau misalkan nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah misalnya, maka nun matinya atau tanwinnya tadi dibaca jelas, tidak ada dengung. Contoh kita coba cari yang bertemu dengan hamzah di contoh surat apa yuk? Di kalimat apa? An aminu bi rabbikum fa amanna. Nah, itu dalam Al-Qur'an ada. An aminu. Hamzah. Setelah nun sukun ada hamzah. Nah, maka nun matinya atau nun sukunnya dibaca jelas, tidak ditahan lama. Ingat, kesalahan dalam membaca idhar halqi itu nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas tapi ditahan lama, itu salah. An aminu, ya. Jadi salah, tidak boleh. Jadi nun matinya dan tanwinnya dibaca jelas. Kemudian yang bertemu dengan huruf ha yang besar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat apa itu? Surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr ayat keberapa? Ayat terakhir. Salamun hiya. Naam, barakallahu fikum. Jadi salamun dia huruf mun. Dia berharokat apa? Dhammatain. Berarti dia tanwin.
tanwin setelahnya bertemu dengan ha. Jadi bunyi tanwinnya tadi dijelaskan, tidak dipanjangkan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Seperti itu. Selanjutnya yang bertemu dengan huruf ain. An'amta alaihim di Quran surat Al-Fatihah. Sering kita hafal ya. Contoh yang lain selain itu. Ajrun azim, sami'un alim. Nah, seperti itu. Kemudian yang bertemu dengan huruf ha. Ha kecil. Contohnya azizun hakim. Apalagi? Wa kana Allahu aliman hakima. Ya kan? Nah, contoh salah satu contohnya. Kemudian yang bertemu dengan huruf ghain. Ghain. La'afuwun ghafur. Barakallahu fik. Kemudian huruf yang terakhir dari izhar halqi yaitu huruf kho. Go, huruf ghain dan huruf kho itu berbeda bunyinya. Ya. Kalau kho agak seperti terlihat kasar, ghain sedikit kasar. Ya. Kho. Contohnya di kalimat mana? Man khosyiyar rahman. Man khosyiyar rahman. Nah, itu salah satu kalimatnya. Sekarang kita baca. Yang pertama nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah. Kita baca contohnya. Kullun aman. Kullun aman. Man a'ta. Man a'ta. Maridan aw ala. Maridan aw ala. ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله عذاب أليم عذاب أليم من أهل الكتاب من أهل الكتاب كتاب أنزلناه كتاب أنزلناه رسول أمين رسول أمين قرية أهلكناها قرية أهلكناها طيرا أبابيل طيرا أبابيل في مقام أمين في مقام أمين. Nah, sekarang ke contoh kalimat nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ha. Salamun hiya. Salamun hiya. Alam anhakuma. Alam anhakuma. Fariqan hada. Fariqan hada. Fama lahu min had. Fama lahu min had. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa khalaqa minha zawjaha. Man hada. Man hada. Faminhum. Faminhum. Minhu batigha al-fitnah. Minhu batigha al-fitnah. Al-anhar. Al-anhar. Jurufin har. Jurufin har. Wabath
wabatha minhuma rijala وبث منهما رجالا in huwa illa. إن هو إلا. Nah. Lanjut, nun mati atau tanwinnya bertemu dengan huruf ain. Contoh kalimatnya kita baca bersama-sama. Ajran azima. أجرا عظيما. Ajran azima. أجرا عظيما. Wa ajrun azim. وأجر عظيم. Yan'iqu. ينعق. Wa jannatin arduha. وجنة عرضها. Wa jannatin arduha. وجنة عرضها. Sami'un alim. سميع عليم. Haqiqun ala. حقيق على. Wasi'un alim. واسع عليم. In alimtum إن علمتم fi jannatin 'aliyah في جنة عالية min 'ainin aniyah من عين آنية alladzina an'ama Allah الذين أنعم الله. 'adzabun 'azim. عذاب عظيم. Wa man 'ad ومن عاد min 'ilm. من علم. Man 'amil من عمل. an'amt أنعمت. wal an'am. والأنعام. Hadza min 'indillah هذا من عند الله. 'adzabun 'azim. عذاب عظيم. Bighafilin amma ta'malun. بغافل عما تعملون. Sekarang nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ha. Contoh kalimatnya kita baca bersama-sama. Alimun hakim. عليم حكيم. Azizun hakim. عزيز حكيم. Wanhar. وانحر. Khairun hafidha. خير حافظا. Man hamala zulma. من حمل ظلما. Nabatan hasana. نباتا حسنا. Man haddallah. من حاد الله. Azizan hakima. عزيزا حكيما. Min hasanah. من حسنة. Qardan hasanah. قرضا حسنا. Wa kana Allahu aliman hakima. وكان الله عليما حكيما. Rizqan hasana. رزقا حسنا. Tijaratan hadirah. تجارة حاضرة. Min hakim. من حكيم. Min haraj. من حرج. La'alimun halim. لعليم حليم. Yanhitun. ينحتون. Min hama. من حمأ. Biqaumin hatta. بقوم حتى. Sekarang selanjutnya
nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ghain. Kita baca kalimatnya. Makhmasatin ghaira mutajanif. Makhmasatin ghaira mutajanif. Hal min khaliqin ghairullah. Hal min khaliqin ghairullah. La'afuwun ghafur. La'afuwun ghafur. Min ghil. Min ghil. Min ghil. Min ghil. Wa rabbun ghafur. Wa rabbun ghafur. Min ghairikum. Min ghairikum. Min ghislin. Min ghislin. Min ghairi syai'. Min ghairi syai'. Faddan ghalidhal qalb. Faddan ghalidhal qalb. Fasayunghidun. Fasayunghidun. Min ghammin u'idu. Min ghammin u'idu. Ma lakum min ilahin ghairuh. Ma lakum min ilahin ghairuh. Azizun ghafur. Azizun ghafur. Min ghairi su'. Min ghairi su'. Qauman ghairakum. Qauman ghairakum. Haliman ghafura. Haliman ghafura. Malaikatun ghilaz. Malaikatun ghilaz. Selanjutnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kho, huruf terakhir dari hukum izhar halqi. Kita baca contohnya. Qaumun khasimun. Qaumun khasimun. Man khashiyar rahman. Man khashiyar rahman. Wa min khalfihim. Wa min khalfihim. Hal min khaliqin ghairullah. Hal min khaliqin ghairullah. Waliman khaf. Waliman khaf. Karratun khasirah. Karratun khasirah. Fa in khiftum. Fa in khiftum. Yawma idzin khashi'ah. Yawma idzin khashi'ah. Inna Allaha alimun khabir. Inna Allaha alimun khabir. Inna Allaha latifun khabir. Inna Allaha latifun khabir. Wa min khizyi yawmi idh. Wa min khizyi yawmi idh. Wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah. Wa amma man khaffat. Wa amma man khaffat. Latifan khabira. Latifan khabira. Wa min khalfih. Wa min khalfih. Kalimatin khabithah. Kalimatin khabithah. Selesai. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.